Halo teman-teman, saya coba koneksi dengan Chef One sekarang. Semoga tidak ada masalah teknis. Windy, Cici, Traveler, Erwin, 56, Odilia, halo Odilia, Baby, D, Switzerland, Alami Garden, Precious, Alami Malam, Murphy, Eat Food, Live Food, Jenny Kusuma Indra, Ardi, Hai Odilia, Ida Vera, Ferdi, Isti, apa kabar? Chef One join. Baik, makin kinclong ya di karantina. Kinclong apanya udah babak belur. Chef One, go live with Chef One. Rahma, Sani Kusumo. Alhamdulillah. Apa kabar? Ya, Apa kabar? Assalamualaikum. I was a bit concerned kalau kita tak boleh dapat tadi siaran. Ini luar biasa. You segar ya? Segar kah? Udah Lagi segar. Tengok udah bapak sehat. kulit merah-merah lagi cantik-cantik. Macam macam orang remaja lagi. Tengok saya sudah hilang cahaya sudah. You look good. Ini kena jemur ini. Ya kan Mas? Sepatutnya sekarang hari. patut duduk dalam rumah kena jemur juga ke? Rumah ini sudah berapa hari nih isolate? 1 bulan setengah Pak. Rasa 1 bulan 10 hari sudah. That long. Oh ya? Ya. 1 bulan 10. Ini mungkin harus sambung lagi 3 minggu. Gitu. Kenapa? Di Malaysia. Ya sama jugalah macam Indonesia. I think because they need to see that there's kurang orang yang kena virus ini, dan mungkin yang mati tak ramai, kurang dari 100 di Malaysia ketika ni, tapi yang jangkitan tu setiap hari masih ada lagi, but less than, I think these few days less than 50 orang, 60 orang begitulah. Jadi ya memang umur-umur seperti kita yang masih muda-muda ini harus isolate. Ya. Dengar clear tak sini Bapak? Bila saya ngobrol, clear tak? Kelihatan. You jelas ya, kelihatan jelas. Okay. Kemarin I was a bit worried you are not feeling well. Yeah, now I'm feeling much better because I got my chicken pox. We call it shingle, jadi waktu zaman kanak-kanak, bila kita kena cacar tu dipanggil chicken pox. Tapi bila kita dah kena second round, orang maksudnya sudah kena 2 kali, jadi the second time tu diberi nama shingles. Kalau di Malaysia dipanggil kayap. Jadi you kena 2 kali? Ya, 2 kali. Ya, possible in a life cycle orang kena 2 kali biasa. So that's why. Ini teman-teman semua udah banyak tunggu-tunggu mau apa kabar semua teman-teman di Indonesia. Bapak bukan saja di Jakarta saja, di seluruh Indonesia. Dan the world. Sekarang the world, bukan saja di Indonesia, the world pun. Ini semua saya tahu you start from a very humble beginning. Ya, Pak. Ya, you pernah cerita dulu bantu ibu jual kue-kue. Iyalah, saya dari kecil dulu memang
bantu ibu jual-jual kuih sebab my father was in the Royal Malaysian Air Force. Jadi kita adik-beradik ramai, ya, lebih kurang dalam 7 orang. Adik-beradik saya yang tua. Jadi bila kita ramai adik-beradik, jadi kita duduk sekejap bulan Ramadan ni kalau berdiri lama-lama kaki pun terlampau banyak solat ke? Terlampau banyak solat ke? Aduh. Jadi kaki lutut pun dah tak kuat sekarang kan. Jadi bila ramai ahli keluarga adik-beradik 7 orang, jadi bapa saya pula di tentera udara, ya, Air Force, Royal Malaysian Air Force. Jadi saya lah yang anak yang tua yang sering bantu ibu di dapur kerana my mother kind of like masa waktu muda dia very fertile lah, orang kata. Dia asyik beranak aje. Tiap-tiap tahun dia nanti mesti keluar satu lagi baby. So she's healthy. Kerana zaman dulu tak ada television pak. Dia macam orang kata touch and go. Jadi jalan saja kan. Jadi baja pun orang kata baja macam tanaman pokok juga, baja subur. Jadi tiap-tiap tahun beranak. Jadi ini biasalah, I'm sure Indonesia pun sama juga bila kita keluarga ramai. Jadi anak yang tua tu selalu menjadi mangsa. Kerana mangsa deraan orang bilang. Orang kata deraan di rumah tangga lah, di rumah. Ya, jadi kita sering terpaksa bantu ibu, bantu adik-adik. Jadi waktu membesar tu pula saya tentu sekali lah banyak bantu ibu di dapur. So I think pengalaman itu banyak memberi saya orang kata pengalaman memasak bersama ibu di dapur dan juga bersama jiran tetangga, ya. Kerana saya dari kecil kerana menjadi anak yang tua, saya gemar menanam berbagai-bagai sayur-sayuran bapa. Ya, I love vegetable gardening. Mungkin sebab kita ni datang dari keluarga yang susah. Jadi we are not blessed with a lot of food. Jadi di keliling rumah tu ada tanah, seperti juga di kampung-kampung di Indonesia. Jadi bila ada tanah, saya ni cuba membantu keluarga dengan menanam sayur. So ketika umur 7-8 tahun, I've already had my own vegetable plot or garden. So jadi bila kita mempunyai tanaman sayuran yang banyak, terdiri dari pelbagai-bagai kacang, ubi kayu, keledek, singkong dan macam-macam lah pak. Jadi bila tanaman-tanaman tu begitu subur, saya tentu sekali mempunyai hasil yang lumayan. Jadi bila mendapat hasil yang lumayan, saya pula jenis manusia yang suka memberi. I'm always a very giving person, suka berkongsi. Jadi saya selalu sering bawa sayur-sayuran tu memberi kepada jiran-jiran tetangga. So all my neighbours are very happy. So I learn ketika itu apabila kita rajin bekerja, kita rajin ringan tangan, orang kata ringan tangan, rajin berusaha, tentu sekali kita dapat mengeluarkan hasil tanaman yang baik, ya. Dan bila dapat tanaman yang baik itu, kita berkongsi dengan jiran tetangga, tentu sekali jiran-jiran kita terasa terhangat, teramat utang budi, berterima kasih, and of course you notice that they are very happy always receiving my vegetable. And because of that, setiap kali bila saya beri mereka apa saja sayur lah, singkong ke apa ke, mereka nanti balas waktu saya balik di sekolah menjadi sayur lodeh lah, masak-masak gulai, berbagai-bagai gulai. Kadang-kadang ini macam barter trading gitu pak. Kalau saya bagi keledek, bagi kacang panjang, nanti jadi gaduh-gaduh lah, nanti balik diorang. So I realize, waktu membesar, we can never be poor with food, as long as kita ni rajin berusaha dan hasil tanaman tu kita berkongsi dengan jiran tetangga, yang pastinya hasil tu akan balik kepada kita akhirnya. Jadi can you imagine when all I need to do is supply raw material,
to all my jiran tetangga. And not only that, I was known di jiran-jiran, kalang-kalang jiran, ibu-ibu mereka sebagai anak yang rajin, anak yang baik, mendengar cakap ibu bapa, dan many of them also wish, as I remember when I was growing up, berumur 10, 11, 12 tahun on that, many of them wish that I had been their son, ya. Kerana mereka akan kata, alah, beruntung makcik dapat sayur-sayur ini, makan makcik ni di sini kita macam, di sana macam tante lah, ya, tante bisa dapat ini ni. Jadi saya kata tak apalah, kasih. Kadang-kadang diorang nak bagi saya wang pun, duit pun saya tak mau. Saya kata tak apalah, saya sedekah, ini kasih saja sedekah. And because of my generosity, I win a lot of hearts, ya. Sampaikan ramai jiran-jiran mahukan saya menjadi bakal menantu mereka. So many people, many people said, oh, when you grow up, I think you'll be the best calon for me as a son-in-law. Yang satu orang must never forget, when you are a good chef, apabila kita menjadi seorang tukang masak yang pandai masak, naturally, ya, pintu rezeki itu sentiasa terbuka, ya. Contoh seperti diri saya lah, dan apabila saya beri mereka katalah berbagai-bagai cucuk tanaman saya, ibu-ibu jiran-jiran tetangga juga kadang-kadang masak, menyediakan resipi-resipi mereka sendiri, dan lalu mereka juga tunjuk mengajar saya. So in one way, barter trading orang bilang ni, menukarkan sedekah sayur ni mendatangkan rezeki makanan di rumah saya, semangkuk itu, ya, sepinggan ini dan itu, dan kuih dan macam-macam manisan, ya, talam ubi dan sebagainya, dan kuih kelepong, ya, itu dan ini. Dan apabila saya dapat, ya, mereka juga kadang-kadang menjemput saya. Waktu itu mereka panggil saya Wan sajalah. Wan, mau belajar tak? Saya tentu sekali mau belajar. Jadi saya pun duduk di dapur mereka balik sekolah. I would spend a few hours in many kitchen, So at the very beginning years of my life, saya sudah mempunyai ramai ibu-ibu sebagai tenaga pengajar saya percuma, ya, dengan memasak saja. So all I need to do, apa yang saya perlu, cuma memberi mereka berbagai-bagai tanaman hasil saya yang berlebihan, yang tak mungkin saya boleh makan satu keluarga. Betul tak, ya? Apabila kita ada berbatas-batas ubi kayu, ubi keledek, jagung, and just too much, what to do. So jadi mereka pun saya lihat bila saya bagi mereka sayur-sayur tu, mereka menyedia berbagai-bagai jualan. So from that period, I also learn how to be also creative in cooking. So apabila saya belajar, saya menulis resipi-resipi ni, kemudian saya juga belajar bagaimana to improvise some of the contoh, kalau ibu ni mengajar saya ketika ni membikin for example a simple talam jagung yang dibakar, ataupun what you call that, pumpkin, ya, labu, dan mungkin kali ni saya bikin kolak. Besok saya buat pula kuih talam ini. Kadang-kadang buat lepat, ya, macam pisang bungkus. So saya belajar dari orang kata melihat bagaimana jiran-jiran saya tinggi mengajar saya sendiri membuat kuih itu. So bila saya sudah belajar dari jiran-jiran, dan saya pun terfikir, ketika itu saya umur 9 tahun, ya, dan di Air Force Camp memang banyak anak-anak yang berniaga kuih muih, ya, waktu petang lah, ya, seperti di Indonesia juga kita ada orang jual-jual goreng pisang lah, macam-macam kuih. Jadi saya terfikir, kenapa tidak, saya dah belajar resipi-resipi ni, kenapa tidak saya jadikan bahan jajaan, bahan jualan, dan mungkin mendatangkan pendapatan untuk ibu saya sendiri. So imagine, itu umur at 9 years old, 9-10 years old, saya sudah mula bikin bagai-bagai kuih, ya, goreng-gorengan, yang dikukus, yang dibakar, dan itu dan bagai-bagai. And it wasn't difficult thing to learn lah, but then I also was very lucky. Kenapa saya juga bijak belajar dari juga orang-orang yang mahir dalam masakan ni. Kalau mereka tu kurang pandai, then I would taste the food, and then I can make comparison among, for example, I have
6 atau 7 jiran yang menyajikan kuih yang sama, dan saya akan rasa sama ada rumah A atau rumah B atau rumah C, jiran tetangga D or E adalah yang terbaik. Ya. Jadi bila dapat resepi yang terbaik itu, then I begin to realize, kenapa resepi itu terbaik? Dan I begin to analyze. Saya melihat, rupanya dengan menggunakan santan yang kental yang lebih, dengan menambahkan ini dan itu, dan kurangkan itu atau kurangkan tepung, ya, flour dan itu dan ini, dan ataupun gula ditambah dengan gula Jawa dan this and all that, dan hasilnya patutlah resepi ini menjadi terbaik. So by watching people, by observing all those ladies working as they are chefs as well, jangan lupa ya, mereka juga seluruh rumah tangga ni, housewife ni, mereka telah membuat kuih ni bertahun-tahun lama. Mereka belajar dari ibu-ibu mereka, daripada kakek-kakek mereka kan. So naturally they are very experienced people as well, ya. So that's why I have the best teacher in my early years, you know, even without going to any. Must be very lucky. Yeah, even before going to any professional culinary school kan. So apabila saya berniaga kuih, ya, jual di kem-kem askar juga, di kem-kem Air Force Tentera Udara ni, banyak kompetitor, dan saya juga perhatikan banyak sangat kompetitor. Jadi kemungkinan saya mahu to olah, you know, to make different types of kuih-kuih. Kenapa? Kalau hari-hari kita jualan satu minggu sama saja 1, 2, 3 jenis kuih, kemungkinan kita nak buat satu perubahan, iaitu kuih-kuih yang lain kan. Jadi saya pun mengambil buku masak yang saya dah belajar tu, menulis, ya, saya timbang dan sukat. Ya, even dulu kadang-kadang belajar dengan ibu-ibu terpaksa bergaduh di dapur. Sebab ibu-ibu semua nanti bilang, saya tidak sukat ini. Macam mana masak tidak boleh sukat ini? Semua main agak-agak. Orang dulu-dulu masak bapak, mana ada pakai timbang sukat? Tak ada. Kan? They have no measurement, weight and scale. So nanti saya bilang, kita kena timbang. Nanti ibu-ibu cakap, why? Kenapa perlu buat macam tu? Saya kata, kena. Sebab kalau tidak nanti mangkuk ibu besar ini, mangkuk rumah saya kecil ini, mangkuk orang lain nanti semua orang dulu-dulu semua main sukat mangkuk saja pak. Everything is by the bowl. One bowl of this, one bowl of that. So because of that, they forget, you know, that measuring like that is not a standardized measurement. So dari kecil dulu, bila bikin kuih-kuih Melayu sebagaimana, then I learn, okay, you know, this is how I want to do it, by making it a bit more, orang kata, standardized. Jadi bila dah standardized, bila masa pun I will always use the same formula, how to measure lah. So daripada awal Wan dah belajar, okay, ini standardized recipe. Jadi kalau besok saya nak buat 2 kilo tepung, hasilnya, yield dia ini macam banyak, ini macam banyak. Jadi sentiasa uniform about standardization kan. Sebab Wan sekarang di restoran saya pun sama juga pak. Di restoran saya, kalau saya sekarang buat SOP menu, so I make sure that everything is weight and scale, so that everything is done in a proper way, so that, you know, so that my chefs, kalau tak ada chef lain yang ambil alih, yang pasti kita boleh dapat benda yang sama. Itu sekarang you grown up with a mixed culture family. Your dad katanya orang dari Ya, Indonesia. bapa saya, asal datuk saya daripada Pulau Bengkalis di Sumatera. Your mom saya Chinese, berasal daripada Singapura, peranakan. Peranakan. Jadi itu juga mempengaruhi you punya in the future mengenai your cooking style. Yeah, of course. Apa? Because when I was growing up with my mother's side, which is very Minangkabau, because all my great grandfather comes from Sumatra. So my grandmother from my father's side will always take pride on masakan Minang mereka. You know, dang lah, gulai itulah, you know, all the different kari-kari and all that. So they always, you know, berbagai-bagai sambal diorang and all that. So they always take pride in masakan cara Minang dia. So from then onward, I begin to learn, you know, all these various different typical, okay lah, you know, what do you call that, you know, more of the Negeri Sembilan, because Negeri Sembilan di Malaysia banyak orang-orang daripada Minang ya, orang, you know, Minang. So that's why you notice makanan-makanan dia banyak berpengaruh. Then on my mother's side, because of the peranakan, then you have the Nyonya cuisine lah.
That's why Hmm. one belajar daripada from my Minangkabau grandmother origin, and then from my grandmother juga, you know, from my grandmother's side, from my father's side, from my grandmother Chinese side pula yang Singapura, you know, because dia Cina peranakan. So diorang pula masakan peranakan. So because of that, you notice mereka ni banyaklah, you know, pengaruh dia atas diri saya sendiri. Then let's not forget, jiran tetangga saya juga, seperti saya cakap tadi, yang orang kata yang melatih saya dari awal, makcik-makcik yang selalu saya bahasa diri sebagai tante-tante, makcik-makcik di jiran tetangga, mereka juga datang daripada pelbagai-bagai state ya, di Malaysia. Contoh daripada Negeri Sembilan, daripada Kedah, daripada Pahang, orang Pulau Pinang masak lain, Johor masak lain. Johor pula ada Selangor, ada Bugis pengaruh dia. Ya, kemudian daripada Johor pula, you know, orang-orang daripada bagai-bagai tanah Jawa pun ada ya. Jadi that's why kita notice ya, makanan kita tu banyak sangatlah, you know, pengaruh kita daripada negara Indonesia itself, you know, because that was the beginning of everything kan. Ya ini sebentar saya mau umumkan, pasti saya nanti tunggu-tunggu banyak yang kita mau cek berapa banyak yang mau tanya sama Chef Wan. Ini sebelumnya kita nanti feedback. Ini ada fiber cream buat creamer serbaguna. Siapa nanti jawab pertanyaan yang the best, the most unique or the question will get the goodie bag from fiber cream. Creamer serbaguna bisa untuk minuman, makanan dan sajian. Alhamdulillah. Buat kita ini praktis, dapat pula sebagai pengganti susu dan santan. Ini bisa buat pengganti santan kalau orang tidak makan santan. Kalau teman-teman masih ada yang kurang ngerti, langsung ke Instagram. Bagus tu untuk bahan pengganti santan ya. Ya. Terus ini you bikin film udah berapa banyak? Saya sudah berada di television now for dah masuk 28 tahun lah. It's a long time. So program masakan tu dah tak tahulah beratus ke beribu pun tak berani nak cakap Pak. Beribu ke beratus ke, banyak lah. Over the years kan. Banyak macam-macam series, travel series. Because di Malaysia ni ketika baru mula-mula saya di kaca TV, ya, umur saya baru 32 tahun ke apa. And now saya sudah dekat 62. Ya, so in the very beginning, rancangan kita buat dalam dua bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris, both, you know. Those days I was orang kata you know, having my shows, you know, dua bahasa dan dua bahasa ketika itulah. Jadi sudah syuting di seluruh dunia. Yes. I think over the years banyaklah rancangan masakan Wan di satu dunia, you know, all over the world. Ya, kita jemputan-jemputan daripada luar negara pun ada, my own TV series. And I think TV di Malaysia juga yang banyak main di Brunei, di Singapura juga. Banyak rancangan TV saya kita rakam all over the world, you know. We do a lot of world travel series. In fact, bukan sekali pusing dunia tu dah, pusing dunia dah. Mungkin 2 ke 3 kali. Wih, itu semua program dari pemerintah Malaysia atau they are all from Malaysian television. Yeah. Because I think in the first 10 years of my career, I think, atau 8 tahun yang kita buat program kebanyakan di Malaysia. But after dah 8 tahun, my shows were all kebanyakannya overseas program, abroad. So I would take all my television crew to all over the country, all over the world to discover makanan-makanan daripada negara-negara lain lah. Perancis, Italy, we travel all over Greek, Morocco, Tunisia, mana sajalah kita all over, from all over Southeast Asia, yeah, Middle Eastern dan sebagainya and all that. So the program has taken me to so many parts of the world. Sekarang saya mau tanya, ini kalau ini lagi puasa gini, what is your favorite dish to cook? Lah Pak, kalau saya kadang-kadang segan nak bagi tahu bapak tau. Saya kalau bulan puasa, tiap-tiap bulan Ramadan, I eat very simple. Saya bulan puasa Pak, kalau makan selalu, katalah one jenis lauk ayam ke atau ikan, ya, dan sayur-sayuran. Satu saja. Tidak lebih daripada tu.
Tak tahulah, mungkin saya datang asal-asal daripada keluarga yang miskin, yang tak biasa dengan kemewahan. Jadi kita tak biasa makan selalu banyak mewah. Kalau saya nak makan mewah, nanti kemungkinan saya makan di hotel atau restoran, tapi di rumah saya selalu makan very simple, because I don't want to spend so much time, orang kata slaving in the kitchen. Kalau makan terlampau banyak pun, tengoklah badan jadi gendut kan. Jadi gemuk. Macam mana kita dari tua ni lagi nak jaga kesihatan. So I think, and then, being a TV chef like me, who have traveled the world and have eaten, dah biasa makan macam-macam makanan yang enak di satu dunia. So the last thing I want to do bila di rumah saya ketika Ramadan ni, Pak, is to makanan yang bermewah-mewah. Saya makan sangat ringkas. Kadang-kadang hari ni kalau buat noodle, bakso, itu saja yang saya makan. Itu pun tadi satu mangkuk saya tak habis bakso tu, Pak. Saya tak boleh makan habis. Saya makan, I can't even eat my own cooking, it's terrible sometimes. Kan makan nasi pun kadang-kadang dua genggam saja, sikit saja. Kadang-kadang satu genggam saja. Ikan sedikit and that's it, So kurang, and saya jarang ada masak manisan-manisan pun. Macam orang makan kolak lah, makan itu, makan ini, kuih-kuih. Rumah saya Ramadan, Pak, tak ada satu kuih. Ini bukan, kalau saya bohong, berdosa. Tak ada satu kuih manisan pun. Tapi kalau saya dijemput ke rumah orang ke apa ke, kemungkinan saya akan, orang kalau saji saya makan lah. Tapi kalau saya rumah sendiri, jangan harap kalau saya nak bikin kuih. Yalah, kita satu orang, dua orang dengan ibu saya nak makan manis-manis, berapa banyak nak buat, Pak, kan? Jadi kalau you dapat the honor night as a Dato, is that because you contribute a lot to the government? Alah, Pak, I tell you, Pak, Datuk Syif ni diberi kepada orang yang, ialah kadang-kadang contribution bukan saja untuk negara lah, I wouldn't say just government kan, but more contribution to society lah. Macam kita pun promote Malaysia, di serata dunia, macam bapak jugalah kan. Kalau bapak ni sebenarnya lebih daripada pingat orang, kalau orang Indonesia nak bagi bapak punya pingat lagi tinggi daripada Datuk Malaysia. Bapak dah sudah jadi Tun atau Tan Sri dah. Nilai bapak, tinggal lagi bapak itulah. Kerajaan Indonesia yang sepatutnya lagi bagi bapak lagi tinggi pingat. Kerana jasa-jasa bapak pun lagi besar. Tu dia, duduk sekejap, Pak, capek. Aduh. So Ini kita pasal ini kata you mau apa itu? What do you want to cook something to show about your favorite? Saya bagi pembantu saya pegang. Penat tangan saya dah. Jadi kita boleh buat laksa. Jom kita masak. Ini skydive. Hai Hai Chef Wan, sehat selalu. Okey. MZ. Jadi kalau tuan ni mesti buka cermin mata dulu. Okey. Mula-mula, Pak, kita nak buat resepi sini. Kita nak buat resepi what we call that. Nggak usah. Masuk ke sini dalam lah. Boleh kita buat resepi kita punya laksa. Home kitchen. Macam mana? You punya home kitchen, Chef Wan juga sering dibuat syuting ya? Tak ada jugalah. Baru sekali dulu tahun lepas. Ini more for my entertaining lah, Pak. Ini more my island. When I entertain kadang-kadang, jadi I need a table to warm up my food or that kan. So that's why I bikin island tengah-tengah lah. They're all from Miller. Jadi, okay. Camera have to go in. Kita nak tengok bahan-bahan yang kita nak masak. Kita tengok di sini apa kita nak tengok ni. So bahan-bahan yang kita nak tengok ni, saya tunjukkan sikit. Kita nak menyediakan bahan untuk laksa ya. So apa kita perlu ni, Pak? We're going to use a paste bahan ni, paste laksa yang saya buat fresh ni. So dalam ni, Pak, kita ada cili merah ya, lebih kurang dalam 15 ya, kalau kita buat untuk katalah ini saya dah bagi resipi ni more than by quarter lah. Tapi bahan bumbu yang kita guna untuk laksa ni comprises of cabai merah ya, cabai merah yang fresh. Kemudian kita pakai cabai kering tu, yang kering tu lebih kurang 20 kering 20. Kita kasih rendam air panas, kita masukkan dan kita mesinkan together, blended together lah dengan kemiri lebih kurang dalam 10 kemiri ya, lemongrass dalam 5-6 batang itu, Pak ya. Kemudian serai, lengkuas. So all these ingredient, bahan-bahan ni semua kita masukkan bersama dengan udang kering, terasi, belacan and all that ya.
dan kita dan Ui, dalam masih ada ada. bawang merah, bawang putih. Sebenarnya resipi ni kalau nak senang saja ya, laksa Nyonya ni, nak resipi nak kita pergi ke asianfoodchannel.com, tengok rancangan best one, memang ada resipi ni. Ya, boleh dapat. Ya, kalau tak ada masak saya lah. Ya, kita panas dulu, kita ceritakan ya. Jadi bumbu ni kita mesinkan dulu, yang bahan-bahan laksa ni. Jadi laksa ni selalu, laksa lemak atau laksa Nyonya ni memang very popular mak. Kalau kita di bulan-bulan Ramadan ramai orang suka lah ya, menyediakan resipi laksa ni. So kita panaskan ya. Jadi bahan ni, bumbu ni dipanaskan dulu ya, biarkan dia naik wangi. So di dalam resipi juga kita memerlukan udang ya. Jadi udang ni kita boleh pakai ayam ataupun udang ya. Tapi saya menggunakan udang saja. Kalau udang sajalah ya. Jadi kulit dibuang ya, kita buangkan kulit dia. Kemudian kita rebuskan kulit tu dengan air, jadikan kaldu. Suruh push. This is the prawn stock ya. Jadi daripada kulit ayam kaldu dijadikan kaldu. Kemudian isinya kita potong-potong macam ni ya, kita boleh masukkan dalam kita punya laksa lah ya. So kita tumiskan bagi betul-betul dia naik wangi. Bila dah naik wangi, kita masukkan saja kita punya udang dalam gini bang. Nah, lagi satu dalam paste ini juga kita ada udang kering ya sedikit. Jadi ada kemiri, bawang merah, bawang putih, halia jahi ya Indonesia bilang. Ada terasi sedikit. Bawang merah lebih kurang dalam 20 biji itulah ya, bawang putih dalam 4 sudah. Ya, jahi lebih kurang banyak ni, lengkuas pun lebih kurang banyak ni. Ini macam orang dulu masak lah. Ya, agak-agak banyak jari ni. Jadi kalau jari Sherwan agak kecil, kalau ibu-ibu yang gemuk, gendut lagi besar lah. Macam mana tu? Ya, jadi agak-agak masak ni macam tu jugalah. Jadi saya pun hari ni tak ada sukat kembalikan agak-agak, tapi di dalam orang kata website asianfoodchannel.com tu ada ya resipi yang telah disukat. Jadi kita perhatikan ya, bahan-bahan semua kan kita biar dia panas mendidih macam ni. Nampak tu? Ya. Jadi kita harus bersabar bagi dia betul-betul naik wangi. Kemudian dalam ni Pak kan kita masukkan apa tau? Kita masukkan fish ball, kalau ada banyak sikit pun tak apa ya. Buat daripada ikan fish ball dan sedikit daun limau purut, daun jeruk. Ya, what we call lime leaf. Okay. From there. And then kita masukkan tahu. Dalam ada tahu juga ni, tahu ya. Dalam. Okay. Dan kita pakai 2 jenis dia. Untuk laksa ni pakai 2 jenis herb. Kita pakai daun pudina. Dia ada mak. Fresh mint leaf. Dan juga daun, kita panggil ni daun laksa ataupun daun kesum. Ya. Di Malaysia, we daun kesum. Tapi in English we call it Vietnamese mint. Jadi kamera sebelah sikit tengok macam mana rupa daun kesum ni. Vietnamese mint. Nampak tu tapi kalau tak ada, boleh saja pakai daun pudina pun. So, kita masukkan dalam. Di Malaysia pakai daun kemangi kalau tak ada boleh, kemangi pun boleh. Saya pernah dulu di luar negara, tak ada. Saya pakai kemangi saja. It's possible. Daun kesum itu banyak dipakai untuk laksa. Ya, untuk laksa. Kita kadang-kadang juga daun kesum tu kita pakai untuk apa? Menyediakan resepi resepi bukan saja laksa, untuk kita punya special asam pedas. We call it asam pedas. Asam pedas ni macam garam macam di Bali garam asam. Ya. Tengok tak Pak how the colours kan? Yeah. Yes. Look very colours, nice. The colours has to be really. So that's why in making the composition for the paste is very important to have the right amount of chili, kan, bawang and all that, because then you get the nice orang kata aroma for the laksa. That's why they can Google. I don't think Indonesia Pak, mereka banyak mengguna daun kesum Pak. Jarang, I hanya don't di see Indonesia, Sumatera. they use a lot of daun kesum because I don't see that very much. You know, kalau kita punya bunga kantan kecombrong, di Indonesia ada kecombrong. Kan? Ya, kecombrang Batak banyak itu dia. Sumatera. Betul. Jadi bila
masak wangi saja bumbu ni Pak, terus kita masukkan kita punya santan. Ya. Santan encer apa santan Ini kental? campur dua-dua, encer dan kental. Campur sekali. Kalau boleh sebiji kelapa. Satu biji kelapa. Oh, 1 biji. Jadi untuk enakkan lagi kita masuk kaldu. Remember tadi kita rebuskan kulit udang tadi. Ya. Kita masukkan kaldu sikit. Jadi to have a very good flavor of prawn stock, lebih baik kita rebus kemudian kita blend dulu. Blend dan ditapis. So kita boleh dapat orang kata extract, very good quality kaldu daripada kulit udang. Ya. Because that will give a lot of flavor to the dish. Kemudian kita masukkan garam, ya, sedikit garam. Pakai gula tidak? Tak pakai gula. Sebab santan tu dah manis, tak pakai gula. Kalau nak pakai gula sedikit boleh lah. Tapi I prefer because the santan is only sweet, it's enough already. And then let's not forget, kulit udang tu pun, because the prawn stock itself is very sweet, ya. Sangat aku kata manis, ya. So bila dah siap je Pak, kejap ya, mau buka keluar. I'm a bit embarrassed. This is my fridge menaruh buah-buahan. Kan di rumah ni asing yang kalau buah-buahan all the beverage semua is a separate fridge, ya. Jadi yang kalau ikan-ikan di sana. Ini dah siap bahan-bahan, kita lihat bang. Contoh bahan-bahan untuk hiasan, ya. Kita pakai mi kuning. Ya, mi kuning dalam laksa tu kita pakai fish ball. Itu untuk bahan hiasan tu laksa lah. Timun, tauge, ya. Kemudian telur dan ni. So kemudian bila sudah siap kuah tu kita siramkan kuah tu di atas saja. Jadi semua di rumah boleh tak? Sedia saya tengok soalan, komen banyak soalan, tak tahu bila ada masa nak jawab tu. Ini semua kepingin icip ini. Aduh. Tak tahulah saya ada peminat di Indonesia atau tidak. Oh, banyak. Ini banyak teman-teman langsung mau ketemu sama Chef Wan di sini. Dia love me. Itulah. Bila Pak, kita patut, saya ingat tahun ni saya nak pergi ke Ubud untuk Ubud Festival. Mungkin boleh jumpa bapa apa semua. Tahun ni tak jadi pula. Ibu Janet bilang, di cancel pula dah. Semua di cancel. Ini saya mau tanya ini, banyak orang sering tanya begini Chef. Okey. Beda rendang Malaysia sama rendang Indonesia itu apa? Okey, sebenarnya dari segi teknik masakan tu hampir serupa lah, because let's not forget asal usul rendang Malaysia adalah datangnya daripada Indonesia itself, ya. You cannot deny that asal usul makanan seperti even orang kata dari dulu kan yang datang pedagang-pedagang ke tanah Melayu semua, jadi mereka lah yang membawa resipi-resipi daripada seluruh pelosok Indonesia. We have to also understand, ya, orang Melayu ni datang daripada berbagai-bagai pelosok, ya, Indonesia juga kan. Yang datang daripada Manado lah, daripada Bugis, ya. Jadi kita lihat also di Malaysia ni Pak, pendatang-pendatang pun macam tu juga, ya. Jadi kalau kita tengok resipi-resipi pun macam tu. Kalau di Johor ini kelainan dia, itu pun kelainan. Jadi saya rasa kelainan dia tak banyak beza, itu juga resipi-resipi dia. Balik-balik kalau kita tengok rendang itulah juga, ya, apa beza dia? Itu juga yang pakai serai, pakai lengkuas, ya, pakai cabai, pakai bawang, pakai keriti, ya. Ya, and the only thing is apabila tukang masak tu mungkin datang, dia campur 1-2 bahan dan dia bagi nama dia. Biasalah kan. Bila food people order. Ini ada yang tanya lagi, Chef Wan, siapa yang menginspirasi untuk belajar cooking? Siapa yang menginspirasi? Tentulah ibu saya, ya, kerana ibu saya membesarkan family yang ramai, dan tentu sekali ibu saya juga terpaksa menjadi seorang wanita yang kreatif masak. Jadi saya selalu ingat yang memberi saya inspirasi ialah ibu saya dan juga, ya, ibu saudara saya, kerana saya ingat bapa saya
ada lebih kurang 4 ibu saudara yang tinggal masing-masing di kampung, di desa. Rumah mereka berhampiran, ya. Tapi semuanya have passed away lah. Jadi waktu saya kecil membesar, I always remember, they were the one who always influenced me in terms of, masakan all that. So I wouldn't say my mother alone, but also my I see. my grandmother and my grandmother's sister. Because I think Yeah, you have a beautiful cross culture in the family. I think both sides. I'm very lucky. I'm blessed with a very big family, and so that's why adik-beradik daripada bapa saya and all my ibu saudara saya pun ramai yang pandai masak. Jadi I have the blessing of both family were great cooks, and because daripada itu juga saya mendapat inspirasi daripada mereka juga. Like I said, daripada jiran tetangga, I think bila kita minat bahasa apa, kita belajar daripada macam-macam orang. Jadi orang kadang tanya, Chef Wan, adakah inspirasi you datang daripada Jamie Oliver ke Gordon Ramsay? Kenapa harus saya berinspirasi daripada masakan dia? Itu bukan culture saya. Culture saya ialah daripada negara saya sendirilah, kan? Saya dibesar dari bapa saya, kampung tentu sekali. I have to be very proud to say from my family, from my friend, and even from all my Indonesian friends as well. I have a lot of Indonesian friends, di Jakarta, di all that. Dan dulu pun ramai yang mengajar saya dulu. Banyak, a lot of fan here. Ini ada tanya, daun kesum. Daun kesum di Indonesia tuh banyak dipakai di Sumatera ya. Oh, I see. Kalau di apa dipanggil dalam susah. Bisa Google daun kesum. Bisa Google. Nanti ya, ini gampang. Ini banyak yang lapar ini Chef Wan. Itulah. No, William, I'm from Surabaya. Makan yang pertama kali Chef masak, Wan, apa? Saya kan yang pertama kali saya masak, I think you ask most children, yang ibu susah. I think the first time is nasi goreng lah. And you know what? And my first lesson of nasi goreng is not from my mother tau. It's from my father. Kerana ibu saya waktu tu bersalin. I think dia melahirkan adik saya yang keempat ke yang kelima. And jadi ibu saya ke hospital and my father panic because he has only cuti 4 hari. And kemudian dia, saya ingat cuti 4 hari dan lepas tu saya terpaksa mengambil tanggungjawab sebagai tukang masak. Menjaga dia. Ketika tu umur saya macam 11 tahun, 10 tahun lah. 10 tahun saya belajar buat nasi goreng. No, I think it's 9 years old, 9 tahun belajar buat nasi goreng. And because of that, my father had the next 5 malam, tiap-tiap 5 malam makan nasi goreng. So he made the biggest mistake by teaching me because after that, after hari kelima, he asked me, Wan, tak ada ke nak bagi ayah makan makanan lain? Hari-hari sudah 5 hari makan nasi goreng. Saya cakap nama nasi goreng, tapi hari pertama nasi goreng lain. Hari kedua letak kecap. Hari ketiga sambal terasi. Hari ketiga ada taruh ikan masin. Hari keempat taruh telur. Hari kelima taruh sayur macam Cina. So 5 hari semua mana lama-lama. Tapi my father kata tetap nasi goreng juga. Kerana dia basuh, digoreng. My father kata tak kira bahan lain. Tapi pada saya itu kelainan. Itu saya cakap bapak saya. See, the problem with my dad, I said, you did not see my creativity. Nasi goreng is not all nasi goreng. All the 5 hari saya masak semua lainan. So my father cakap tapi rasanya semua sama. Kecap. Ini ada yang bilang nih, Pak William, pernah tengok show dia dengan rendang Padang. Wan suka rendang Padang, dia bikin rendang Malaysia. Of course, the Padang Malaysia is lain dari Padang di Bino. Like I say lah, they might bring the rendang Padang from Padang, but the Padang that was brought in by the people and then the variation over the years, I'm sure the asal Padang tu was Padang. Tapi apabila sudah orang kata lepas tangan banyak orang yang mengajar, orang tu mengajar, orang ni ubah, orang tu ubah, orang ni ubah. So then bila sampai ke tangan saya pun semua berubah juga. Tapi bila saya pergi di Padang, saya kata, the Padang punya asal rendang dia lain ya. Tapi bila kita tengok pula dah
di Padang dah macam almost rendang tok kita. Tapi sini dia panggil rendang tok pula. It's just kelainan dia. Itu dia beza dia. Ini someone is Kamlayap. I smell the aroma here. Back in Ampang. Serious Chef Wan. Laksa kita siap. Daun kesum di Sumatera, di Kalimantan Barat yang banyak pakai juga ya buat bubur pedah. Pakai daun kesum. Bubur pedas dipanggil. Ya, daun bubur pedah. Laksa Kenny, sedap. Bubur pedas. Where's katong? Laksa katong. Someone is saying about laksa katong Kenny. Laksa apa tu? Tak pernah dengar? From katong. Daun katong. Laksa katong. Oh, laksa katong. Laksa katong tu actually laksa lemak jugalah. But then they call it katong because it's from the area lah kan. Tapi but I think mostly all the laksa begin at that time, at that period was it from Melaka. Yeah. They were originally from Melaka, yeah. And even when Melaka first exist before, bila datang kan Baba Nyonya and all that was much earlier. Even before Singapore was opened up, di tanah Melayu dah ada laksa tu dah. Yeah, because that was the period when you have to understand the beginning of peranakan bila datang ke tanah Melayu in Melaka was in the period 1700, 1780, 1800. Yeah. At that time Singapura belum buka lagi. Daripada awal Singapore was just orang kata apa? Tanah swampland, ya. So mana mungkin mereka ada laksa tu? Tak ada. Laksa tu asal daripada Melaka. Gabriel Surya tanya tadi masakan apa Chef Wan masak? Laksa. Chef Wan laksa tadi nyonya tu. Laksa nyonya. From my grandmother punya resipi tu. Laksa nyonya. Sedap. Luar biasa. Peranakan, ya. itu resipi peranakan. Ini santan yang banyak ya? Ya, pakai santan. Santannya nggak terlalu kental ya? Tak terlalu kental ya. Kalau kita tak mau terlalu kental, campurkan encer dan kental. Ya ini Chef Wan kalau ke Indonesia pertama kali yang dicari makanan apa? Saya kalau pergi selalu suka makanan Sundanese. Saya suka kan all the bagai-bagai sambal, ikan guramis ya. Sayur asam Bandung, I like that. Yeah. Tahu telur petis. Of course Padang pun saya suka juga. Kalau pergi Jakarta pun nanti pergi makan makanan Padang. Tak kira lah siapa jemput saya pun semua kita makan lah. Tapi one thing I love about Indonesian cuisine, there's so many varieties, you know, and people don't know because so many provinsi and every provinsi kita pergi semua berlainan. And because I have I film all the way from Manado, Ujung Padang ya, saya dah biasa bawa program masakan ke sana, saya dah lihat macam-macam masakan and kalau kita tengok nasi tumpang diorang pun, waktu saya ingat saya dijemput ke Jakarta Raya untuk menjadi orang kata apa judge as one of the tetamu lah ya waktu tu by the Chef Association. Saya tengok punya banyak provinsi yang menyediakan bagai-bagai nasi tumpang yang sangat istimewa ya. So it's such a huge the whole of the Indonesian archipelago is memang besar tentu sekali ya. Jadi sangat puas ya. We have 17,000 islands. Can you imagine ya? Ya. Ini dia ada yang bilang nanti kalau sudah post COVID-19 you come to Inshallah, Jakarta. I would love to come. Yeah. Ini someone intrigued by your laksa sehingga kepingin hunting laksa ke Penang. Itu laksa asam ke Penang. Ya. Itu because laksa tu menggunakan ikan, daging ya, more of the ikan and it's sour, asam. Macam asam Bandung sikit lah. Pakai bunga onja ya? Yes, correct. Itu ada Yuda Bustara, Top One. Itulah. Linda Tan, halo.
Dua jauh. Om Udang Chef Wan. Chef Wan udah sering ke Jakarta, cuman udah lama nih nggak ke Ya, Jakarta di sini. Nanti ya, kapan the last ke time saya ke sana waktu tu is Ramadan. Tak salah saya sudah 5 tahun ya, Ramadan. Saya menjadi tetamu 2 minggu tukang masak jemputan Chef Windex di hotel Dharma Wangsa. Ya, So that was the last time I went. Itu long time. It was Itulah Lebaran. sudah 5 tahun dah harus kembali. You know, and I love coming there because I buy a lot of Indonesian batik because I love Indonesia. Ni pun tengok baju-baju semua Indonesian batik. I love batik. Ini ada dapur teknis. Saya peminat Chef Wan sejak lama. Chef Wan di AFC masakan sedap semua. Posisinya. Ini ada yang tanya. Di Malaysia ada jamu tidak? Di Malaysia tak adalah. Jamu tu saya rasa datang daripada Indonesia. Yang orang-orang ramai kan orang-orang berdagang daripada Indonesia di Malaysia, you know, immigrants kan. Jadi banyakkan jamu-jamu yang dijual di pasar-pasar raya ya, ada gerai-gerai di pasar malam pun kebanyakannya adalah jamu-jamu daripada Indonesia. Yes. Indonesia yang bawa ke sana ya, apalagi untuk betul. yang kerja sana. Betul. Ini ada oh my god Chef Wan, kami penikmat laksa, kari laksa suka. Dan also nanti mereka boleh cuba resepi ni. what means by laksa lemak? Laksa lemak ni when you use coconut milk dalam, that's why dia lemak. So nasi lemak. Yes, they go by different name. Ada yang pakai laksa lemak, ada yang pakai laksa kari, ada yang guna laksa peranakan. Macam itulah. Oh, someone from Switzerland is asking us to come to Switzerland rendang. Jauh tu. You cook Malaysian rendang, I cook Indonesian rendang. InsyaAllah kau jemput datang. Aduh. Ya, ini Areso C. Saya mau berguru sama kamu, Dato. Oh, insyaAllah. Chef. Apa itu banyak. Apa masakan ibu yang paling chef suka? Saya paling suka ibu kalau masak ikan apa? Dipanggil pecel lele. Ibu bisa masak pecel lele? Kalau di sini kita panggil sini ikan catfish kan, semilang catfish. Tapi ibu masak macam gulai lah dengan cabai rawit, kemudian santan, kunyit, itu saja. Dan asam. Simple, dan asam. Itu orang negeri Sembilan masak, orang negeri Minang style. Bumbunya banyak ya. Ini ada yang tanya Irwin Lin, pernah ada masa jatuh bangunkah Chef Wan ketika usaha kuliner? Oh, saya tak ingat jatuh lah. Tapi yang saya ingat kejayaan saya naik sampailah hari ni. Nak kata jatuh tak ada jugalah, tak pernah. Saya tak pernah rasa jatuh. Karena Chef Wan banyak berbuat baik. Jadi alhamdulillah. Macam sekarang pun Ramadan pun setiap hari di TV, television ada rancangan masakan saya every day. Dari jam 5 petang nostalgia Ramadan, jam 5 petang di Malaysia, TV Malaysia dan juga di TV Singapura. Ini juga ibunya Chef Wan, where is the lovely, cheerful Cik Ani? Cik Ani is asleep. Dia tidur. My mother goes to bed very early. Taulah, dia sudah, I think end of bulan 10 ni dia, she's going to be 90 years old. Oh, this year 90 years old. So imagine by 9 o'clock she has to go to sleep already. Orang tua-tua mana ada tidur sampai lewat-lewat. Ini ada yang tanya masakan Portugis yang ada di Malaysia apa, Chef?
Surprisingly, Portuguese punya cuisine punya influence over Malay cooking pun tak ada lah. Yang kebanyakannya they have their own version of Portuguese. Yang diorang kadang-kadang bikin, all the traditional dessert, for Easter. You see that. Macam Easter kan, diorang sambut Easter apa semua. Malacca. Di Melaka, they have lah, because Melaka. dia ada dia punya own Portuguese Kristang cuisine, they call it, Kristang cuisine. Jadi ini masakan orang Portugis mendatang lah, so mereka ada macam tapi but not 100% Portugis, because when I went, bila saya ke Portugal, I went ke Lisbon, I went to Porto, dan saya cuba melihat makanan asal Portugis dengan asal Portugis di Melaka, tak sama. Because they borrowed many of that, masak. Tapi kecuali dia dessert, manisan mereka macam all their pies and their pudding and all their kebanyakan sama. Di sana ada yang tanya juga, kalau di Malaysia, what is the most Malaysian dish popular among Westerner? Kalau Westerner, let me see kalau di Malaysia, orang-orang Westerner kalau keluar makan, orang suka kita punya char kway teow. Nasi lemak, and then of course they like also to eat satay. Selalu I notice, when they come to Malaysia, and I think they like also a lot the variety of noodles in Malaysia. Because don't forget, we have a lot of different Chinese noodles, so I notice, and I think we also very famous for our seafood. There's a lot of makanan seafood where they incorporate masakan Chinese and Malay, dicampur, and kemudian you see a lot of that, dalam peranakan masakan nyonya pun ada juga. So you see when they go out, they like seafood. Orang putih suka makan, makanan Malaysia, they like that kind of seafood. Tapi makanan orang putih selalu, kalau all the bule, mereka tak suka makanan yang pedas-pedas, terlalu pedas-pedas. Ini kira-kira masih we will be running another 5 minutes. So it suddenly cut off, we say goodbye from now, tapi kita ngomong terus sampai nanti hilang. Saya pun sudah mengantuk, mau tidur, Pak. For your time and your passion about cooking. And I like you inspiring a lot. And I like to wish all my teman-teman di seluruh Indonesia maupun di Malaysia yang menonton kita berdua hari ini, selamat menyambut Ramadan dan juga selamat menyambut Hari Raya yang akan menjelang tak berapa minggu lagi lah. And thank you so much, Pak, for having me on your show on this Instagram live. It's an honor. And please tell everybody, to also stay home, for their own safety, kan. Dengan keadaan virus yang ada sekarang yang tak menentu, that the best place to be right now is to be at home with the family. Yes. Ini apa kabar Uncle Wan? Selamat poso, baju raya adat, selamat puasa dah tu, kata dia. Ini hi, hello. Someone say best char kway teow in Penang. There's a lot of Medan also have a lot of good kway teow. Sudah pernah ke Medan? Yes, I've been to Medan 3 times. What is your most favorite Malay cuisine? My most favorite Malay cuisine, I think saya suka makan makanan yang more macam ikan-ikan bakar lah. I like that. Yang tak ada too much work lah to it. But I also like, the different variety of Malaysian noodle, macam kita laksa Johor. I like soto ayam juga. Ada yang bilang Chef Wan, laksa ada yang tanpa santan nggak? Ada. Yang pakai air asam saja ada. Ada. Dari Penang, Pulau Pinang. Ini Dia Ulman. Oh, thank you, Dia. Said all the best and stay healthy to you both. Yes, thank you so much. You. Thank you so much.
Okay, baik. Thank you to everyone, and wish all the best again. Keep yourself fit and healthy, and take care of your mom.